Bonjour. Donc aujourd'hui on va préparer une tarte aux pommes. السلام عليكم. اليوم غادي نحضروا tarte بالتفاح. Donc on a besoin d'une pâte brisée de 250 grammes. Donc نحتاجوا la pâte brisée نتاع 250 grammes. Si vous n'avez pas acheté une pâte brisée déjà préparée, vous pouvez la préparer avec 250 grammes de farine, une pincée de sel, 125 grammes du beurre mou coupé en petits morceaux, un jaune d'œuf, 3 centilitres de lait. Donc dans un saladier, mettez la farine, ajoutez le sel, le beurre, le jaune d'œuf, mélangez rapidement, incorporez l'eau dans la pâte, formez une boule de la pâte et après enveloppez-la avec un film et laissez au frais 1 heure. Donc après, vous pouvez l'étaler à l'aide d'un rouleau pâtissier et beurrer et fariner votre moule et garnissez-le avec cette pâte. Donc voilà, moi ma pâte elle est déjà prête. دونك هاد لا بات بريزي تقدري تحضريها لا ما شريتيهاش واجده. انا لا بلوبار دو طون نشريها ديجا واجده، وانت الا ما شريتيهاش واجده هذه لا بات بريزي تقدري تحضريها ب 250 غرام تاع الفرينه، ضيفي حل بانسين تاعي قرصه ملح، 125 غرام تاع لو بور مو تكوني خرجتيه من الثلاجه يكون دافي، تقصيه قطع صغيره وتزيديه الصفر نتاع البيض. ومن بعد تخلطي كامل في حلا سالادير، ديري الفرينه، الملح، لو بور، دهن يعني الزبده، وديري هذاك الصفر تاع البيض تخلطي غابيدمون، من بعد تضيفي الماء ديالك غير 3 سنتيلتر دو باش تلمي العجينه، وما لازمش تعجنيها باش تكون كيما قلت لك بات بريزي. هذا هو سر النجاح نتاع هاد لاباط، ما لازمش تخدمها بزاف، غير بالخف وتخلطيها غابيدمون، ومن بعد تلميها في حل فيلم وتخليها ان فيلم اليمونتير، ديريها في الثلاجه تخليها ترتاح ساعه هكذاك، ومن بعد على دان غولو بحال رولو باتيسيي هذاك تحلي لاباط ديالك هكذا، وديريها تاخدي لاطاخ المولا طاخت هكذا، تدهنيه بالزبده وديروا الفرينه باش ما يلتصقش، ومن بعد تقاغنيه بلاطات ديالك لاباط بريزي، ومن بعد تحضريه هكذا. Donc après on a besoin donc des pommes, on a besoin de 4 pommes pour la préparation de cette tarte. Moi j'ai pris des pommes golden. Donc من بعد تاخدي 4 حبات نتاع تفاح. La purée de pommes, donc à peu près un bol, comme ça, un petit bol. Et 80 grammes d'amandes, de poudre d'amande, 60 grammes de la farine et 80 grammes de beurre mou. Ça, c'est pour le crumble. Et une pincée de la cannelle. دونك تاخدي بعد التحضير تاخدي 4 حبات نتاع التفاح. انا نختار هذا التفاح هذا جولدن، من بعد نتيا ديري اللي كان عندك في الدار اللي تحبيه. وعندنا الغرفيه صغير، امبول صغير، غرفيه صغيره نتاع لا بوري نتاع التفاح. لما كانش عندك هكذا يعني شريت معلب، لما كانش عندك معلب ديجا حاضر تاخدي 2 حبات نتاع التفاح وديرهم يطيبوا 10 دقائق، ومن بعد تميكسيهم تطحنيهم، تضيفي لهم 3 مغارف نتاع السكر، ومن بعد تحصلي على حلا بوري نتاع التفاح. Donc si vous n'avez pas la purée de pommes, vous pouvez, si vous l'avez pas acheté déjà prête, vous pouvez préparer 2 pommes, vous coupez en petits morceaux, vous faites cuire avec un petit peu d'eau, seulement un demi-verre comme ça, et vous faites cuire 10 minutes à feu doux, et après vous mixez, ajoutez 3 cuillères de sucre, et voilà, et votre purée de pommes est prête. Donc تحتاجي ل 80 غرام نتاع لا بودرة داموند، البودرة نتاع اللوز، 60 غرام نتاع الفرينة، وقرصة نتاع لا كانيل نتاع القرفة،
قرصة صغيرة، و80 غرام نتاع الزبدة تكوني خرجتيها من الثلاجة. هذا باش نديرو الكرومبل اللي نديروه فوق التفاح، فوق التورته. Donc on va passer à la préparation. Donc pour les ingrédients, de toute façon vous allez les trouver en bas de la vidéo. Donc on a dit 4 pommes, la purée, un bol de purée de pommes. Et voilà, et de toute façon tout est détaillé en bas de la vidéo. Donc je commence à éplucher les pommes. Donc je vais commencer à préparer. Donc lavez bien les pommes, les éplucher, les couper en 4. Et après ôter le cœur et les pépins. Découper les pommes en fines lamelles de 2 à 3 mm d'épaisseur. Donc je vais passer à la préparation. دونك تاخدي التفاح نتاعك تغسليه، تاخدي التفاح تغسليه مليح، من بعد تقشريه، ومن بعد قصيه قطع صغيرة هكذا نتاع 2 ولا 3 مليمتر، غير هكذا، غير صغار. لازم تقصيه هكذا. غادي نكمل التحضير. دونك couper des petites lamelles comme ça de 2 à 3 mm. Donc voilà, une fois les pommes préparées, donc épluchées et coupées en lamelles, donc on va passer à la garniture. Donc on va préparer notre tarte. Donc prenez votre tarte et répartissez donc la purée de pommes au fond. Donc تاخدي la tarte ديالك هكذا، ومن بعد ضعي لا بوري نتاع التفاح هكذا لتحت في faut la garnir. Donc bien répartir la garniture de pommes, pardon, la purée de pommes. Donc couvrez bien le fond de la tarte avec la compote. Donc تغطي مليح لو فون، هذا القاع نتاع لا طارت ديالك، الطارطه ديالك بهاد لا بوري نتاع التفاح، غطيها مليح. ومن بعد غادي نضيفو شرائح نتاع التفاح غير بشويه، غادي نديروهم من الفوق. دونك bien couvrir le fond de la tarte avec la purée de pommes. Et après on va commencer. Voilà, on va prendre les lamelles de pommes donc qu'on avait préparées et on va les répartir. Donc غادي تحضروهم تدريجيا غير بشويه. On va bien répartir les pommes tout doucement. Je vais poser tout ça, comme ça ira plus vite. Donc, et après, continuer jusque ce qu'il n'y aura plus. دونك هاني كملت، هاني درت كامل التفاح هكذا شرائح، دورتهم في لاطارت نتاعي. دونك فوالا كوم vous voyez. Donc j'ai déjà mis toutes les lamelles de pommes. Donc je les ai bien mis. Donc ils sont bien garnis. Donc maintenant on va commencer à préparer le crumble. Donc après avoir réparti toutes les lamelles de pommes, on commence maintenant à préparer le crumble. Donc on va prendre un saladier. Donc من بعد ناخدو saladier ونفوتو للتحضير نتاع لو كرومبل. دونك تاخدو لا بودر نتاع اللوز 80 غرام. من بعد تضيفو الفرينه
60 غرام هكذا حتى المغارف. ضيفوا شويه قرفه une pincée de sel. Donc il faut prendre les 80 grammes de la poudre d'amande, un pincé de la cannelle, 60 grammes de la farine et 80 grammes du beurre mou. Donc voilà. بعد ضيفي الزبدة 80 غرام وغادي نخدمو هاد الكرومبل اللي غادي نضيفوه على لا تارت نتاعنا. Donc on va bien travailler avec les doigts cette petite pâte. Vous faites de façon pour obtenir une pâte comme le sable. Donc et j'ai oublié, il faut rajouter le sucre. Donc soit si vous avez le sucre roux, donc il faut rajouter 80 grammes de la cassonade. دونك نحتاجو 80 غرام نتاع لا كاسوناد. لما كانش عندك السكر هذاك اللي احمر تاخدي السكر الابيض. دونك نحتاجو 80 غرام نتاع السكر. غادي نضيفو فوالا. لما كانش عندك السكر اللي احمر هذاك لا كاسوناد تقدري تاخدي السكر الابيض. Donc pour le crumble, on a besoin de 80 grammes de la cassonade. Si vous n'avez pas la cassonade, vous pouvez mettre le sucre blanc. Donc une pincée de sel, une pincée de la cannelle, 80 grammes de beurre mou et 50 grammes de poudre d'amande. Non, 80 grammes pardon, de poudre d'amande et 60 grammes de la farine. Donc mélangez bien avec les doigts. Donc j'ai oublié de rajouter le sel, donc seulement une pincée de sel. Et mélangez bien avec les doigts. Donc لازم تخلطي بيدك، لازم تحصلي على حل عجينه كيما الرمله. Donc il faut obtenir un mélange, une préparation qui ressemble à du sable. Donc voilà. Et après donc on va couvrir notre tarte aux pommes avec cette pâte à crumble. دونك من بعد كي نحصلوا على حلا عجينه كيما الصابل كيما الرمله، هاد العجينه هادي غادي نديروها على لا طاخت نتاع التفاح نتاعنا. Donc surtout n'oubliez pas de préchauffer le four à 190 degrés. Donc ما تنسيش تسخني الفرن على 190 درجه. من بعد كي تكوني درتي التفاح على لا طاحتو كامل، من بعد هنا حضرنا هذاك لو كرومبل ومن بعد غادي نديروه على لا طاحت نتاعنا. دونك après donc il faut recouvrir la tarte aux pommes avec cette pâte à crumble. donc من بعد فوالا من بعد ديريه كامل على لا طاحت نتاعك. لا بقالك كان جاك بزاف وبقالك لازم ماشي لازم تقدري اللي بقالك من هاد لاباط كرامبل معذره تقدري تحتفظي به في الثلاجه في الكونجيلاتور. هاد لاباط تخبيها ولا بروشين فوا كي ديري حلا تحت وفوي نتاع التفاح ولا نتاع الفاكهه اللي تكون عندك تعود تقدري هكذا تغطيها بها تجي شابه. تقدري تاني على بلاص نتاع هاد لاباط كرامبل ترشيه غير بشويه نتاع السكر مع القرفه. مي انا تعجبني هكذا بالكرامبل هكذا سيوها غادي تعجبكم بزاف وخاصه الاطفال يحبوها. تجي شابه بزاف ولذيذه جدا. Donc si jamais il vous reste la pâte à crumble, vous pouvez la garder au congélateur pardon. Vous pouvez mettre dans un sac de congélation cette petite pâte de crumble et vous la gardez pour votre prochaine préparation. Donc voilà. Moi j'aime bien la cannelle, donc je rajoute toujours une petite pincée de la cannelle
comme ça se marie très très bien la cannelle avec le pomme. Et après, maintenant, c'est à mettre au four, donc enfourner et laisser cuire 30 minutes. Donc notre pâte et notre tarte aux pommes, voilà, est prête à enfourner. Donc mettez au four, donc enfourner 30 minutes. فوالا دونك من بعد كي هكذا تكوني حضرتيها هيا واجده ديريها في الفرن، تكوني من قبل سخنتيها على 190 درجه، ولازم ديرها في الفرن طيب لمده على الاقل 30 دقيقه. دونك جو في لا ميتر au four. Et voilà, la tarte aux pommes est prête. دونك هي التورته نتاعنا نتاع التفاح وجدت. Elles sont très très bonnes, elle est délicieuse. Donc si vous souhaitez que votre tarte elle reste croustillante, donc démolez votre tarte sur une grille à pâtisserie. Donc les كان تحبوا la tarte ديالكم تقعد croustillante لازم ما تديروهاش في البلا، ديروها sur la grille. Donc voilà, je vais démouler. Donc voilà, elle est facile à préparer, elle est délicieuse. N'hésitez pas à l'essayer. Si vous n'aimez pas le crumble, vous pouvez mettre seulement 2 cuillères ou à 3 de sucre au-dessus des pommes avec une pincée de cannelle. Mais avec le crumble, elle est très très bonne. دونك ها هي التورته ديالنا لا طاحت نتاع التفاح واجده. تقدروا تحضروها هكذا كيما الطريقه اللي وريت لكم، ولا تقدروا باش ما ديروش هذاك الكرامبل ديروا غير سكر من الفوق، سكر الاحمر هذاك لا كاسوناد مع القرفه. مي مع هاد الكرامبل مع نتاع لا بودر نتاع اللوز تجي شابه بزاف وتجي لذيذه جد جد لذيذه. لا تنساوش تسيوها. دونك جو فو دي à bientôt. N'oubliez pas de liker ma vidéo. Donc نقول لكم الصحة ولهنا إلى اللقاء. ما تنسوش ديروا لي لايك لا فيديو ديالي. Bon appétit. À bientôt.